Maulianti ali Tuhan debata Jahuba didongani di paposoro hanami Tuhan. Sahatu tikion nang diinganan di bagas joromon. Di nalau marsaur hami dohoto marhiti-hiti hatam nabadiyai. Patau rohanami Tuhan marhiti-hiti todim todi porbadia napasahapot Tuhan. Asa waktu si hami jalabui hupeo pami Tuhan hatami. Samargugu hami lau patupahoni tunga-tunga ni ngulu nami siga nupar. Pasu-pasu Tuhan hami saluhutna. Mangasahun guar nenakmu Tuhan Yesus Kristus. Mertangiak kami Tuhan. Amin. Akadamang dohod denang na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni di bata nagabe turpu jamita di minggu pasapuluh hodung Trinitatis. Imana di ene sian Evangelium Matius bidu saplopat. Mamuka sian ayat 22 saha rodi ayat 33. Matius bidu 14. Mamuka sian ayat 22 saha rodi ayat 33. Molongata buka bibilta kamang dotamo kenang tapai hutihut madi bagasa rohata ganuk marsada-sada. Ujaha hami madihita. Sonon mahatani debata. Mardala Tuhan Yesus di sisik ni tao. Dungi di das-das Yesus maakasisian na marparau pajuluhut tu baribaan. Asa dipamuli jolo na toropi. Jadi dung saut dipamuli nakok masasada satu dolok martangiang. Asa dung bot ari holan sahalak na nama disi. Alayang go parawi nunga tarholang siap pasir. Jala di sosak galubangido nasida. Ai alodo alugui tu nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus madapoton nasida di sisik ni tau. Jadi dung diida sisiani ibana mardala di sisik ni taui. Marlangan manasida. Diripu todi. Pola manganggu hibe nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor di pakuling Yesus manasida nin nama. Posma rohamuna audo unak kamu mabiar. Dungini na si Petrus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan angko hodo hape. Dokon au Roma dapat toko mardala sian aiki. Gabe di dokma Roma tong. Jadi mijur masih Petrus siap parawi mardala sian aiki madapoto Yesus. Ale mamering alugo nagugui mabiar maibana. Jadi neng lonong magabe di juhon Tuhan palua au. Jadi pitor disurdu ko Yesus matanganna manakup ibana. Jale didok matu ibana. Eho ciotik hapor siaun. Ahama pola ganggu roham. Las bongot manasida tu parawi. Jadi soma alugui. Jadi di sobahalak na di parawi maibana akanin nama. Tutudoho anak ni debata. Ido anggo sahatna. Horas marita kamanginang. Damang dainang na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Adora suhupuka jami taon. Na barjolo lehonok kudu aplos tu pungualan siyaw nate. 2 hari nasida marminggu. Mulai pagi sahat tu siangon. Nakadingar sebelum masuk minggu. Ngetor di protes tu bereng maniamang. Marminggu hami 2 hari. Ngagabi 2 hari hami marminggu. Alani jadwal kur nabi dain namangonin kan. Habedak kami nama bejadwal kur ya leto ima. Udok matu nasida dingkat dulan sia marminggu 2 hari. Mulubui marminggu sampai sadari hari minggu terus. Lam lansia kolam pajonoko manatu Tuhani. Sedi hari pajoni Tuhani asa memang rade idotong. Kolam manjono. Alani mulate madiaka manami inanami lansia ede munena ke luar biasa teh. Hata di bata kamang do tamu kenang paposor rohata. Tobi minggu tak pos marohamuna. Unak kamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Modo tapai hutihut turpuki naking akamang do tamu kenang dung tajaha. Tapa husor-husor di bagasa rohata. Gudang nakyat dung dipatupa di bata dung dipatupa Yesus ulaun halongangan. Dilehol 5.000 halak mangan. Ido udut ni turpuketong. Jumolo unang tasirang. Dung dilehon 5.000 halak mangan. Pungusu dia manghihuto Yesus. Akamang do tamu kenang
dungi duk sipul marsip angano disuruh masih sianai jumulu borhat manopi tawi tading masa sada ibana. Akamang do tamu kenang neng taida di tonga-tonga di turpukon ini bukan hanya secara cerita atau dongeng manang holak kata ale gudang na arga siat tonga-tonga ni turpuko boy buat otak. Gudang na arga siat tonga-tonga ni namasa di tonga-tonga ni evangelium bidus saplopaton mamu kesenaya 22 sahat tutur tuli gudang namasa kamang. Na parjulu neng ida otak kamang do tamu kenang duk sipul mula-ulau Yesus. Duk sipul di patupa halongangan mangan 5.000 kalak di paradi ibana dotikina satokin nakok tudolok lau martangia. Akamang do tamu kenang molo tapeo pun tata itu tu dirita adong dope masa di ngulutan yang sunguni. Jot tita kan lau mengulau-ulau do martangiang. Jot tita lau borhat manang tu akka ulau do hita lau martangiang. Ibenang sebagian menarayate. Nakian lau tu garejo martangi yang dohita kamangina sipata do rayate sipata doi alayang go Jesus kamang do tamu kenang taida tak kasih tonga-tonga ni turpuko duk sipul di leon mangan 5.000 halak disuruh masih siane borhat manari pari tawi nakok maibana tu sada duluk sasada sa ibana martangi yang maibana disiap kamanginang madok mauliate martangi yang tu debata ama. Kita pihak kamanginang neng taito tatu dirita unang dua tong tikiso ta ulahon ulauni seta pangido gugu duk sipul ulau tai dang medok muliate hita tu debata unang dua tong lupa hita tu nama dongani hita mangula ulauni idu neng ido utai sia tonga-tonga ni turpuko nak kamang do tamu kenang dipaingot titan waeng martangi yang i dakora laurikot alai manang sadi hari pe iku mertangiang dakora laurikot dakora nang lau sikola ulu soni kan ya anak kota sejabu berdoa dulu ya pergi sekolah muda sekolah ya disuruhmu mertangiang berarti hola lau ketakutan mabiar hola lau muda dak ya mertangiang. Na padua na kamang do tamu kenang mulo taida di tonga-tonga ni pardalanan ni kasisiani dung bongot sisiani manaripari tawi di tonga-tonga ni parawi ma sama alugubulun ma sama galubang nabalga manahopi parau ni kasisiani odon yang taida kamang do tamu kenang galubang nabalgai manahopi parawi di gobar hun tulus tungulutau ragam do galubang manahopi nguluta ragam do galubang roh tu tonga-tonga di nguluta tidak ada seorang pun manusia yang tidak menghadapi persoalan atau pergumulan dalam rumah tangga atau dalam dirinya sendiri siapapun orangnya selagi di portibion selagi di hasianganon akamang do tamu kenang jabarta rodo galubangi namet met nabalga yep ale maragam-ragam galubangi adong do beda-beda do ka galubang ta adong ro parsahiton manaho bita adong ro alani arsa nia kaya nakun adong ro alani aka harta teateanan adong ro alani aka persoalan namar tetangga ragam akamang do tamu akainang galubangi manaho bi ngulut taon ro galubangi lau mangago ngulut taon akamang do tamu akainang taida di tonga-tonga ni turpuk epistel taminggon ima Raja David galubang na ro tu tonga-tonga ni nguluna sia dirina sadiri ima yanakon na siap salom marsaka-sakap na roa maradupun amanah martahi-tahi na roa maradupun amanah bahkan si Ahitofel penang sahalak penasehat ni si David dohot maburuk-burukon Raja David akamang do tamu kenang galubangon persoalan itu pergumulan itu tidak akan bisa lepas dari hidup manusia selagi di dunia ini alani unang pola syukur bahasa Tuhan ngaringga sa umar minggu ringga sa umar gurede sampai 2 hari umar minggu ate ya kenang nga sampai 2 hari umar minggu ale rodo biso ngono sahid unang pola denang 5 hari bito 10 hari bito umar minggu tidak ro onggo galubangi
dang boy i dang ro dang boy gabe dang adong persoalan pergumulan di tengah-tengah di mulut tahun las ICPI saru pada sudenang las padita guru ria bibel pro dia kode situa sudedu adong galubang di tengah-tengah di mulut nabi idun nang dipaingot neng ta ida sa tengah-tengah ni turpukona kamanginang persiajaran arga napa dua kuni napatuluhun akamang rohabiar dung roga lubangi manahopi parawiya kamang tumatangis do nasida manganggu bowar doa kasih siani alani biar ni nasida neng tahop galubangi neng mogap arau nasida ya kamang do tamang kenang rohabiaron selagi kita masih manusia pasti memiliki rasa takut kekhawatiran adok kita di zona so hama biar adok kita di zona kamanginang naso hama biar pasti do sudi mabiar hati kan mabiar ropar sahiton mabiar anak kodang denggan mabiar bohado nai pahupukun mabiar bohado nonon bohado songonon bohado lan bohado boha sudi akamang sisiani mabiar akamang do tamu kenang ala roga lubangi neng lau mangagohon nasida roga lubangi akamang neng lau pamagohon nasida di tengah-tengah ni ngulu tahun ketika kita masih memiliki kekhawatiran dan rasa takut itu masih hal lumrah tetapi nang dohonon nak kamanginang unang ubal garoha biarmu daripada pos ni roham maraduk pun debata ido kamang do tama kenang muladong jolma mabiar rawin nakan bui do kamang dak pola to salai percuma do alape padita alape guru ria mabiar merdala borgon se kuburan ni nakan bui do kan mabiar ina alai alape situ mabiar ina tang arok salai sude jolma do ya mabiar no pola rong madok dak ya mabiar dang mabiar isi madokun alaya kamang do tamu kenang unang di tonga-tonga di dibuka sabiarihi ta kamang boy gabe mago hapor siauta boy gabe mago pos ni rohata maraduk pod debata teida ma kamang do tamu kenang di ayat di dokon nakkaningani di nama biari nasida akamang doho tamu aka inang saluhuna di ayat 20 nomi jadi dung di ida sisiani bana mardazit marlangam manasida diripu todi molo di bahasa Indonesia didokon mereka ketakutan mereka sangka itu adalah hantu molo mabiar jolma budu gabi asing akapa mereng-merengan itu kan ay ngapar julu mabiar ngapar julu tahutan budu tong dibereng plastik doha bakabang buti tadi ada hantu di situ terbang-terbang dia ini kan ape plastik dotong kan budu alani biar na barjulu nangi songon halak batak biasa kan mulu baru mati adok sasa halak songoni bereng ma makulingan nokudun ari patuluhuni inna kan borngi patulung kurtangina bereng ngarobi bana lama buka hudun inna habi huting guna lewat manodong balanga manang manodok kuduni ngarobi bana inna roha biari ya kamang gabi ragam do pamere ngata rang bo parnida ata molo miyak kita di bagasan roha biar di ida nasida Jesus doi ale di ida nasida diripu nasida begu ala mardala di sisi di tawi ya kamang do tamu kenang dungi Roma Jesus madokon pos marohamuna audo ina tuhata akamang do tamu kenang dia makadongan na hinaholongan ni tuhata Jesus Kristus atong dia do na tahu pa pos rohata obar tutobi di minggu tai pos marohamuna una kamu mabiar atong dia dua kamang do tamo kenang nabui papos rohata di tonga-tonga ni parnguluan no nakamang inang ahado nabui papos rohata uba do dia kana marsahid belum tentu medis do na jago belum tentu dia kana kote dung marpangka tibo ngapos berrohata belum tentu jabatan nado belum tentu akan sinamo do belum tentu ipapos rohata dengan nyaman hidupnya di tengah-tengah dunia ini alaya dong tulu akamang nang peopota sia tonga-tonga ni jabito naparjulu di dokon dame do hupasahat tuhamu dame do hutinggal hu tuhamu akamang do tamu akenang napa posor rohata hola sada do
ima Tuhata Yesus Kristus. Didoko di Yohanes akamang doho tamu akenang jamu kadungan di Yohanes di Yohanes 4 ayat 27 didok do ai damai do huta dikodihamu damai sejahtera yang kutinggalkan kepada kalian damai ni debatado damai nasonanggo di tadi kode batatu hita kamang marhiti-hiti dia matutu marhiti-hiti dia katangiya damai maruhata mulu martangiya kita kamang ina damai mapakilala ata mulu pajuk pakita marparsaura doho dewata kamang do tomo kenang napaposor rohata tangiang tapakateo taparjepangata doho dewata kamang do tomo kenang tidak buku deta 420 itu tung halak namargogo si partangiang yang ulu sumuruti odo kamang do tomo kenapa posor rohata doa itu sangat berkuasa tangiang ia kamang bui makorho dame hasonangan pajupang doho tuhatai odo napa posorata seleni dang adong asingi dang adong mantra-mantra jampi-jampi aka tangiang aka dia na di papur hasya boda pasuguti dang adong marlapatani adong gopat tangan ni marsatok kidui ale yang go tangiangi rodi dia pihu martangiang bui do pajupako doho tuhani ido na tahu paposor rohata ido na tahu madok tu kita unak kita mabiar nabadua hun akamang do tamu kenang wasa na bui paposor rohata Yesus Kristus tuatai wasa dang jolma akamang wasa dang namar pangkat akamang do tamu kenang ai jolma akamang do tamu kenang adong go padoho madokon rambut sama hitam hati siapa yang tahu bui do tahe tohodo tahe bui tohodo tahe akamang nang obukodo rak birong onggoroha isina ubotosa dangin wai si David dohot anakona nunga ya anakona nunga na pinabalga-balga nunga nang pina ninileho mangan di pasikolaon buido gabi nang madabuhon ibana kamang lama kadongata lama akahobarta lama akasisulhota dangadong natau paposorohata dadong natau pawasonakorohata kamang yang gosoholan Tuhan Yesus lasadong pedidokon ale-ale na sumurung mulu di halak bata kamang adong ko jabar ale-ale kada mangutapya nyom majabar ale-ale na ale yang guna sumurungi hula Tuhan Yesus anggo jol madodang adongi bere ko kamu maju mulu di gereja pe awngai hula huni omma ale-ale ko mangguronin na habe pidau so di pataruau dia dua ale-ale sumuni mulu ale-ale kan ko hidung kemanapun dia pergi kita ikut kemanapun apapun kita lakukan ale-ale na sumurung tidak pernah lepas dan ale-ale na sumurung tidak memperhitungkan untung dan ruginya dia siap kapanpun dan sedia kalah ido kamang banda wase doko Yesus Kristus di doko di Heber 10 ayat 8 ia Yesus Kristus songoni na tuari songoni sadarion las songoni do rodi saleleng nileleng na dang muba iya kamang enang odo na paposor rohata onggo marpos ni ruah hot portibion margati do portibion ayah handau pe marsugo 2 tahun nai 5 tahun nai berubah do musingan non 2 tahun musinang ale yang go tu hate dang marubah kamanginang dang margati soring manotong go debata manotong do Tuhani mamasu-masu hita mangaramuti hita songoni nahinan songoni sadarion songoni rodi saliling ililinga Heber 10 ayat 8 alani papos maruham tu debata Tuhanima pangasahu Tuhanima idu banda didokon si David hola tu debata doa umar huraja pesalmen onop nuduai ayat 2 didokon hola tu debata sabing doa umar huraja artinya hanya kepada Tuhan dia percaya hanya kepada Tuhan dia yakin hanya kepada Tuhan sandaran hidupnya kamanginang unang marpos ni roha o tu jolma tarhirip puano unang pola marpos marpakirimu ko tu jolma ale marpakirimu mahotu di bata nasatia rodi salelengi lelenga napatuluhon akamang pangurupion ni Tuhani urupan ni di bata do hita urupan ni Tuhani duita dang paluason na hita mago di tonga-tonga ning ulun nungatai da seturpukon
Natape holang Jesus di namar tangyangi akamang do tamo kenang di boto Jesus takas neng lau di ago hon galubangi na sida nang di au pon galubangi parawi akamang do tamo kenang ale ro Jesus bandokon au doi pos maroham rodo Tuhani dang pasobun na kamang ragam pe hamaulon ragam pe parukilon ragam pe sitaunot tanuaing ingok mana rodo tuhatai mangalehon tangan na lau manubuho. Idok akamang Rosi Petrus tu guau Tuhan akamang do tamo kena asal mahita juju tu di bata mari seberseru kepada Tuhan beta jauh Tuhani akamang inang molo porsak pe molo borak pe kasih tahu noni molo songona dok akabaru kilomi jauh Tuhani lehonon natangan na mangurupiho palubak koko sianaka hamaulo di tengah-tengah ni ngulu sianaka paru kilomi parsahi tomi dang adong naso tarpatu pani di bata akamang do tamo kena alani molo tapasahat tu Tuhani molo tap lehun tu di bata akamang do tamo kena dungi paluon na mahita sian aka hahulumun di tengah-tengah ni portibion ido di dokon akamang nang di buku edeta onom 137 ayat 2 naradi dua umanaon mengasahon pada mi molo ho namar guguihun talu hahulumi hototong ihutonoku molo ho namar guguihun talu hahulumoni molo tuhata dua kamanginang nama dongani hita nama ngurupi hita nama ngalihun gugu nang hahi pason taludu aka hamoloni paru kiloni amin martangi yang mahita mauliati mali Tuhan dia bata Jehovah di hatam na kutangi ho kami siapa tahu tu kami Tuhan marsiho marpos ni rohatu jalau nang ganggu berohanami alai paingot kami Tuhan marhiti-hiti dalam nami lau marparsauran marhiti-hiti parsauran nami tuho pajuk ang doto ima marhiti-hiti akatanginya itu ngatongani tangyang nami Tuhan disidu kami margugu isido pakilalaho kami bui kami pajupang dohoto isido bui pakilalaho kami Tuhan sahirana mardapok gugunay baru kami Tuhan molo marlopi tanga kami molo huju kami guarmu Tuhan di tengah-tengah ni akatang yang namibi pahingot kami tutu Tuhan di padongan yang munang di pangaramu tumu molo pe roha maulon molo rope hasusan akaparu kilon itu Tuhan unang gabe tautan unang gabe mabir kami unang gabe madeli kami ai di paingot hatam do kami Tuhan di sadarion asa marsiho hot kami di namartangi yang di napa jauh-jauh guar munabadi dungi urupamu mahami dungi togomu mahami Tuhan ujumadabu kami togomu kami tinggak kami Tuhan togomu kami marsa kami apulamu kami Tuhan marsahit kami daunammu marhiti-hiti tanganmu nasun badiyai nang marukil kami Tuhan dang dapot amang kami patuh paumu Tuhan halo ngangani di tengah-tengah ni ngulu nami papos marohanami Tuhan asa maholan mangasauko asa holan marsikat tuho Tuhan di tengah-tengah ni ngulu nami Tuhan debata Jehovah muliati di hatami saya pargugui saya paurat to pasuat to ni turuhan nami asa marsihohot di kami Tuhan asa bui hatami gabe sulu-sulu nami tukok nami madala dia ke ari-ari nami Tuhan dia bata Jehovah pasu-pasu nang aka ulau ni huria nang tarlumobi Tuhan di tengah-tengah ni akan masa di huria mi ima dia akan marsahi Tuhan dia kadongan nami nuang napiak di rumah sakit di anggi nami si Santo Sianipar natongon nuang marsahit ale Tuhan inang nyonya pasari nyonya si majuta boru pasaribu napiak di rumah sakit Adpen asa huwali Tuhan dia bata Jehovah mangalehun hamalumun masuk akka ubat masuk akka medis paingot nasida Tuhan sai jojo tu guarmi sai jojo tu ho sai holako Tuhan di pangasahon di parsahitoni pinasida Tuhan unang palwas tahutan unang palwas mabir Tuhan tuk doho patopahon saluhutna tarlumo bidia kahamalumun nang soksone di Tuhan dia bata Jehovah bon nami tu ado pamu Tuhan dia kana tutua nami pungon lansia na dong di huriam HKBP pasar melintangon tutu Tuhan lam
matua matutu nasida lam martaba umur nasida lam moru guguna moru hahi pasonna Tuhan alai yang go semangat nasida Tuhan di nama muji pasangapon guar munabadi dada tu pamoru Tuhan tu ringkas na depe kada tua namion nang tu tahu na depe nasida Tuhan lau mangedeho puji-pujian ni alani patau jala patama manasida majak ko pasu-pasumi lehun Tuhan hai pason di suara akan natio di nalau mangedehun aka ede puji-puji tujuluan niarion nang di simajoja Tuhan di hai pason asatung yang nama ngalakau nakalakana leonon mu hai pason Tuhan di pamatang na pasu-pasu mo kasih pangano sidumon na Tuhan asa marhai pason akada tua-tua namio Tuhan songon tau tirua di tonga-tonga ni huriam nang pajaluannya kapoda di tonga-tonga ni kanau poso Tuhan di bata Jahuba pasu-pasu nang ulaun nami Tuhan ima ulaun distrik 10 Medan Aceh na parjulu Tuhan di hari Selasaon PHD di sa distrik lansia regional tolu Tuhan borhak dosia tonga-tonga ni huriamun asa homa Tuhan na patulus homa na mangurupi na madongani akan na tua-tua nami lansia asa rap na sida di namar saur manangyon hatami rap marulup-ulup dogot akalan siya na dong di regional turun di HKBP Dami pasu-pasu nang sosoni kegiatan distrik Tuhan sinode distrik di Bernada Hall asiru hamale Tuhan ho nama masu-masu borha dona posom amanami amang padita resort amanami amang situaji ihu tagalung utusan sinode gudang inanami inang boru damanik utusan ruas neguria nang amanami situa patar nenggolan borhak do Tuhan songon utusan bestur resort Tuhan di bata Jakuba homa nama dongani nasida marhiti-hiti nasida Tuhan pasahaton akap masukan nauli lapauliuliho distrik 10 Medan Aceh tarlungobi huriam HKBP Nabuluni pasu-pasu wale Tuhan amanami memang presesan non la manguluhon sinode distriki soksone ale Tuhan di bata Jakuba nang di tonga-tonga ni pakko basunami di ulau ni huriam Tuhan disakap ni anak kon ni huriam naposom amanami amang padita silitonga dohot boru ni huriam botonami kestanti boru sihiti di hari Sabtu Tuhan majalo pasu-pasu pardonga saripi huma di huriam HKBP si pahutar kota Tuhan marsakap dosa luhut nakana marholong ngiroha keluarga nang hasuton borhat ari Juma sian kota Medanon jumulu ale Tuhan hona majuluani salut na kapardalanan jumulu ale Tuhan hona paradihun akan hurang sikop dopenang pati pakun akan hurak tipak tarlumobi manuk pahi keluarga besar suhut parburu keluarga di naposom amanami situasi hiti dot inang boru tobing pasu-pasu Tuhan sakapi ulauni di naborhak siam Medan are Jumat homa Tuhan nama dongani homa nama naiti akan namar holongi roha asarap mangudurhon boru ni huriami majalo pasu-pasu pardonga saripion marhiti-hiti naposom di HKBP Sipahutar Resort Sipahutar dongani nasida Tuhan nang ulau ni pesahat tu tangamu sian namamu kasahat tu namangujungi nang sahat tu namula musi Tuhan rombongan ni parboru sahat tu kota Medanon sahat di huriam HKBP pasar melintangon di bogasan ulup-ulup las ni roha Tuhan de bata Jakuba pasu-pasu nang akan namar hobas di minggu arianon mamuka sian na pasaton pelian namar titing namar ageda nang song leader nang dia kanamar musik nang di tim ITB Tuhan homa nama masu-masu hami akan namar hobas homa Tuhan napatamahon napatauhok kami Tuhan ula-ulam na me di bagas soromi to ka ari nanang ro asalam tudinggan na tuuli na Tuhan alani pasu-pasu ka ulaw ni tangan ni amanami inanami na marhobas di minggu arianon pasu-pasu nang dia ka parsikolaan na sida pasu-pasu nang dipakobasyon na sida asa martaba-tabaka na porsiya nang dinalaw mula penok kami tututukan say homa na madongani hami saluhut na di namar minggu di arianon unang parwas be hami marsak ale nunga pos be rohanami Tuhan hodo dongan nami hodo hupangasahok kami di tonga-tonga ni ngulu nami nangasahun gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin.